وعلى آله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Bila khusus nikmat iman, nikmat Islam. Hingga di siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuwajahah dalam rangka menunaikan kewajiban, yakni melaksanakan salat Jum'ah dalam keadaan sihah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum salat Jumat dilaksanakan, kami pengurus Masjid Jami Nurul Akbar akan menyampaikan beberapa maklumat. Adapun maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan kas anak yatim Masjid Jami Nurul Akbar. Saldo kas bulan April 2026 sebesar 36.019.500 rupiah. Adapun pemasukan bulan Mei 2026 dari warga RT 001 RW 10 Mabat 1 sebesar 220.000 rupiah. Dari warga RT 002 RW 10 Mabat 1 sebesar 200.000 rupiah. Dari warga RT 003 RW 10 Mabat 1 sebesar 405.000 rupiah. Dari warga RT 004 RW 10 Mabat 1 sebesar 205.000 rupiah. Dari tomoh yang di depan sebesar 1.932.000 rupiah. Dari Ibu Hajah Santi Sutomo sebesar 300.000 rupiah. Dari hamba Allah sebesar 200.000 rupiah. Dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah. Dan dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah. Jumlah pemasukan 3.662.000 rupiah. Jumlah seluruhnya 39.681.500 rupiah. Namun dikeluarkan untuk santunan bulan Mei 2026 untuk 16 anak yatim sebesar 4 juta rupiah. Jadi saldo sampai hari ini Jumat 25 Mei 2026 sebesar 35.681.500 rupiah. Sekali lagi, saldo kas bulan Mei 2026 sebesar 35.681.500 rupiah. Demikian mohon menjadi maklum Jakarta 29 Mei 2026 pengurus Bapak Haji Dr. Andes Ruhaidin MPD. Untuk maklumat selanjutnya, laporan keuangan kas Masjid Jami Nurul Akbar. Saldo laporan Jumat tanggal 22 Mei 2026 sebesar 48.784.105 rupiah. Adapun pemasukan sebagai berikut. Hasil kotak Jumat tanggal 22 Mei 2026 sebesar 680.000 rupiah. Hasil kotak amal yang di depan sebesar
Rp445.000. Hasil kotak salat Idul Adha sebesar Rp2.275.000. Sedekah dari warga RT 001 RW 10 Mabat 1 sebesar Rp220.000. Sedekah dari warga RT 002 RW 10 Mabat 1 sebesar Rp200.000. Dari warga RT 003 RW 10 Mabat 1 sebesar Rp305.000. Dari warga RT 004 RW 10 Mabat 1 sebesar Rp200.000. Sedekah dari hamba Allah sebesar sedekah dari hamba Allah RT 07 RW 05 sebesar Rp300.000. Dan sedekah dari hamba Allah RT 09 RW 05 sebesar Rp500.000. Jumlah pemasukan Rp5.125.000. Namun jumlah seluruhnya Rp53.909.105. Namun dikeluarkan untuk kegiatan sholat Idul Adha dan operasional masjid dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 29 Mei 2026 sebesar Rp4.005.000. Jadi saldo sampai hari ini Jumat 29 Mei 2026 sebesar Rp49.504.105. Demikian mohon menjadi maklum Jakarta 29 Mei 2026 atas nama Ketua Masjid Jami' Nurul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Selanjutnya jemaah sekalian, mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan maghfirahnya. Dan Fatihah ini juga untuk para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah. Kita doakan semoga hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan Fatihah ini juga untuk kita yang sama-sama hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Ala hadihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk maklumat selanjutnya, petugas Jumat di siang hari yang berbahagia ini untuk khatib dan imam Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Ahmad Wildan MPD, sedangkan muazin Bapak Haji Umay Supriyatna. Dan maklumat selanjutnya pada jamaah sekalian, adik-adik yang ikut melaksanakan sholat Jumat di siang hari yang berbahagia ini untuk tidak bercanda, tidak ngobrol, ya tidak berkata-kata, dengarkan khotib yang berkhutbah dan jangan mengganggu kekhusyuan jamaah yang lainnya. Dan kepada jamaah yang membawa telepon genggam, kami mohon untuk dinonaktifkan sementara demi tertibnya sholat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Itu saja kiranya yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إنك لتهلك الميت
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat dalam keadaan sehat wal afiat. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya, dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk menjauhi segala apapun yang dilarangnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita sebagai umat yang mudah-mudahan selalu istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau agar kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai sunnahku, siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka kelak akan di surga bersamaku. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini, marilah sama-sama kita merenungkan salah satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi di dalam sabdanya pernah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fi ma afnah wa an jismihi fi ma ablah. Kata Nabi, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di padang mahsyar sebelum Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada hamba minimal tentang dua hal. Kata Nabi yang pertama, wa an umrihi fi ma afnah. Untuk apa umur ini kita habiskan selama kita hidup di dunia? Hidup kita di dunia ini dibatasi oleh waktu. Suatu saat pasti kita akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Kita pun tidak pernah tahu secara pasti berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa minggu lagi, berapa hari lagi, berapa jam lagi, berapa detik lagi sisa umur yang kita miliki. Panjangnya umur tidak menjamin seorang muslim akan mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Pendeknya umur juga bukan pula pertanda berakhir su'ul khatimah. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kata Nabi, a'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit dari umatku yang bisa melampaui angka tersebut. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Rasulullah menjawab, sebaik-baik manusia ialah yang diberi panjang umur dan diisi dengan amal kebaikan dan amal soleh. Dan seburuk-buruk manusia ialah yang paling panjang umurnya namun diisi dengan amal buruk. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar
wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ialah amanah yang harus selalu diisi dengan kebaikan dan amal saleh. Karenanya nilai umur manusia tidak dilihat dari panjang maupun pendeknya, melainkan oleh kualitas amal saleh yang diperbuat semasa kita hidup di dunia. Seberapa jauh pun manusia mengejar dunia, maka garis finishnya tetaplah kematian. Mereka yang berkata hidup hanya sekali, maka nikmatilah. Tetapi ingat, mati pun hanya sekali, maka persiapkanlah dengan sebaik-baiknya. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa manusia yang diberi umur panjang namun sedikit amal solehnya pasti akan menyesal setelah datang kematiannya. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 diceritakan bahwa penghuni kubur yang semasa hidupnya lalai dari perintah Allah menangis kepada Allah, memohon kepada Allah minta dikembalikan lagi ke dunia. Kata mereka, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, agar kami dapat beramal saleh dan mengerjakan segala kewajiban yang dahulu kami tinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak, itu hanya ucapan doa yang sia-sia, dan di hadapan kalian ada alam barzakh sampai kalian dibangkitkan nanti di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hadis yang tadi, kata Nabi, pertanyaan kedua yang akan ditanyakan kepada kita di padang mahsyar ialah wa an jismihi fima ablah. Untuk apa badan ini kita gunakan, capek dan lelahnya selama kita hidup di dunia? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa di hari kiamat seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat nanti Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut manusia. Yang bersaksi bukannya mulutnya, melainkan kaki dan tangan mereka. Kulit mereka akan menjadi saksi atas segala perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Bahwa kelak di hari kiamat, jika lisan kita dapat berbohong, jika mulut kita dapat berbohong di hadapan Allah, tetapi tidak untuk anggota kaki kita, anggota tubuh kita, seluruh kulit kita, badan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang dahulu kita kerjakan di dunia. Untuk itu sebagai umat muslim yang baik, kita harus selalu berhati-hati dalam segala ucapan, hati-hati dalam segala tindakan, hati-hati dalam segala perbuatan. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi setiap perbuatan yang kita lakukan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Akan selalu ada malaikat raqib, malaikat atid yang mencatat segala perbuatan buruk maupun perbuatan baik yang kita lakukan. Karena suatu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Untuk itu marilah kita terus bermuhasabah, terus berbenah
terus memperbaiki diri kita agar menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya, agar menjadi hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah, agar menjadi hamba yang lebih semangat dalam berbuat kebaikan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur dan badan yang kita miliki dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengabdikan diri kepada Allah, agar kita semua mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه من أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Sawu sufufakum fa inna tasbihata subuh min tamam salah. Silakan diluruskan dan rapatkan safnya untuk kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار
اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. لك الحمد يا ربنا يا مولانا يا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.